Chers étudiants, bonjour. اليوم ما شاء الله في هذه الفيديو غادي نوصلوا لاخر مرحله من مراحل الترجمه اللي هي la terminaison. La fin de la traduction se produit quand le ribosome se déplaçant se trouve en présence d'un codon stop sur le ARN messager, l'UAG, UGA ou UAA. Donc الترجمه كتوصل للنهايه ديالها فاش لو ريبوزوم كيديبلاصي على لو ARN messager وكيتلاقى l'un des codons stop. حنا كنعرفوا بان لي كودون ستوب هما ثلاثه، عندنا UAG, UGA ou UAA. Une fois le ribosome كيتحط sur un codon parmi هاد les trois codons, donc la traduction هنا كتحبس وكتكمل. Ces trois codons ne codent pour aucun ainsi déminé. Donc علاش كنقولوا لهم كودون ستوب؟ حيت هما ما كيقراو ما كيكوديوش لينا او اللي يجيبوا لنا اي اسيد اميني. ما كاينش شي اسيد اميني اللي كيجي مع هاد لي كودون هادو، ما كيتقراوش. Aucun ARN de transfert ne viendra se loger dans le site A. Bien sûr, c'est normal. مادام هاد لي 3 كودون ما تيقراوش لينا اولا ما تيعطاوناش اولا ما كاينش اي اسيد اميني اللي كيجي معاهم، دونك l'ARN de transfert ما يمكنش يجي لو سيت A حيت ما كاينش شي اسيد اميني اللي غيجيب معاه. داكا، وبالتالي لو سيت A ماشي l'ARN de transfert اللي كيكون فيه بالنسبه لهاد لي كودون هادو. Et se produit une coupure entre le dernier ARN de transfert et le dernier acide aminé de la chaîne polypeptidique. Donc une fois le ribosome qui est l'un des codons stop, كتوقع la coupure la liaison ما بين l'ARN de transfert ou le dernier acide aminé اللي جاب معاه. D'accord? Bien sûr après la formation d'une chaîne polypeptidique. يعني ماشي غير واحد ولا جوج ولا ثلاثه. Après la formation d'une chaîne polypeptidique. La chaîne polypeptidique est libérée et les deux sous-unités du ribosome se dissocient. Donc, une fois que le ribosome, le codon stop, d'accord, le site A qui constitue l'ARN de transfert, donc il y a le site P, l'ARN de transfert, la chaîne polypeptidique. Donc, il y a une rupture entre l'ARN de transfert ou le dernier acide aminé اللي جاب معاه. Donc la chaîne كلها polypeptidique كتكون libérée كتحرر ولي دو سوز يونيتي ديال لو ريبوزوم كيتفرقوا. Voilà. Donc هنا في لا traduction وصلنا stade de terminaison. Donc كيف قلنا بان une fois le ribosome كيوصل l'un des codons stop اللي هو UGA, d'accord, كيجي ce qu'on appelle قلنا بان لو سيت A ما كيكونش فيه اي ARN de transfert bien sûr لان ما كاينش حتى شي اسيد اميني كوريسبون لهاد لو كودون. داكشي علاش كنسميوه ان كودون ستوب، وبالتالي ماشي l'ARN de transfert اللي كيجي ليه ولكن ce qu'on appelle un facteur de terminaison. غنشوفوا ان شاء الله في لا فيديو الجايه فاش نهضروا على les facteurs qui interviennent dans la traduction. D'accord. Donc فاش كيجي هاد le facteur de terminaison كيلوجي لينا هنا كتوقع لينا une rupture ما بين l'ARN de transfert اخر ARN de transfert وما بين اخر اسيد اميني جابوا لينا، وبالتالي كتكون عندنا la libération ديال la chaîne polypeptidique ou la dissociation ديال les deux sous-unités du ribosome. D'accord. Bien sûr كيمشي منها الفاكتور de terminaison. Voilà, donc j'espère ان هاد la vidéo تكون مفهومه ومشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونقول لكم نطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش يوصلوا لاكبر عدد تاع الناس وتعطيهم الفائده. كذلك الناس الجداد ما ينساوش يتابوناو على الشين ديالي، يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.